researchers or your presentation. So I previous presenter earlier on since it's also learning material development. But I have some concern. I can see that you have to use, or you're proposing quasi-experimental design in this. I understand that you will develop the material using the ADDI model, and then you apply quasi-experimental design. However, as I look into your respondents, does the grade 12 STEM students? Sir, there are Correct? no sir, there are certain Changes. changes sa mga respondents sir. Do we still have grade 12 STEM? No, sir. May sir, there is a essence one. So doon kami na piato de STEM? Wala na, Waya na sir, waya na. So sa current sir, ang amo gadud sir usually na respondents is BSN 3 sa nang BS 5 3. Ang ano ulit Hindi na naging proposal, kaya sa mga tinudan eh. nakikagud sir changes kay ang proposal kadud namo sir is na kuha na finalize na tong una pa na mga buyan na Yes. nagduyog-duyog man ang proposal sir. So after ato karon pa namo nabala na wala nay kuan science test. So, But you learned that there was no grade 11 na. Kaya last, nasa grade 12 na You should supposed to edit your paper because the one written here, STEM grade 12 of SNSU. Gani mamuya na namo makuan may edit tapos may isa na kuan. So, kung panamo asa man ninyo karon wala. ikuan, yung plano. Pwede mo mag-doon mo dito sa laptop kay para di na mag-mic kay lisulin yung tingog paminahon sa amo ang end. Arang kakuan. Grading education para doon pag Balis na lang mo, Chard. So kuan Sheila Manistari. okay. So sa man yung plano kay kaya na may kuan grade 12 STEM. Asa naman niya ang among plano sir sa among respondents is mga mga BSN 3 sa non BS 5 na currently taking a chemistry subject which is down lagi ang subtopic or matopic lagi ang tricarboxylic acid pathway or Krebs cycle. Sa biochemistry down sir na subject na down sa third year. May reaction lang. Si Mr. Chair. so duha BS5 o BS Science. Yes sir, third year. Hello. Duha ka grupo sa estudyante? O naglags ko? Ang sa man ako naglags o sila? Oh sir. Nagluhan ka, sir. Ikaw sa kanan, Sir Kier? Hindi mo na ikaw ako. Mr. Chair, advisor bagan sa Sir Kim. Hello. Si Sir Sauna naman, chairman. Naglags pa ako. Transfer sana ako. Okay na, sir. Alam? O yung bagang sa kabati. Ano ba? Ang signal, ginay no? Sabi mo sa Hello. Hello sir. Kanina, klaro na? Yes sir. Si John Dick. So, sa naman, sa may plano, sa may respondents, labi na kay quasi-experimental mo. So, naamoy control o experimental group. Kinsa man karon ang imong kuha ang respondents. One sir, ang amo gadud current respondents gadud sir is ang mga students who are currently base 3 and base 5-3 currently taking a subject or course na biochemistry since ang biochemistry is matakal ang tricarboxylic acid pathway or Krebs cycle. Sa inga na mo kay taglay mo gud sila og like this and this kay mo this is ano ang reference points nimo for me dili kay taglay mo siya ng program. Sir Why John, not? Sir John may subject sir na
matakol nila ang tricarboxylic Yeah. acid pathway, which is dito na may mag-focus. Yeah, lagi, tinunod na siya. Pero, qualification-wise sa program, iba yung qualification sa BSN, pati sa BS5. Although, pareho na sila mga whole programs. Believe it or not, or whether we take it or not, sa Del campus, taas ang qualification for BSN compared to BS5. So, kisa may mahimong mo karoon na control experimental group. I would suggest siguro, if magagalit ka, dahil doon ka sections kayo. Kung gusto niyo, sa doon ka sections daan. Or what do you think, sir, here? Sir, actually, sir, I will be the one who will handle the biochemistry for the BS Ed and the base fisheries. And based on my core syllabus, the same lang ang iyang competencies because it's pure chemistry. Same lang ang content and competencies for the BS Ed biochemistry and for BS fisheries biochemistry. Okay. With that idea, sir, because of the kind of selection process sa Del Carmen when it comes to education and compared to fisheries. Hello. Pagayon siya. Mas kaya yun. So, pag ng implementation, kisa may inyong piliin karoon na tagaan o katong ano. Sir Jim! Sir Jim po! Kaya makita ko po dali. Kasi hindi natin. Gusto niyo po ba ito yan? Sir, mo expect si Sir Saulo. Improving compared pero wala ko nang underestimate sa capacity. No? I'm thinking of the qualification. The qualification of the respondents. Kaya sana, pareho sila. Okay, sir. Thank you, sir. Can I interrupt for a while? Nasa isulti si Ma'am Joy. Sir Jimbo, hello. Yes, Good ma'am. evening. May I suggest nga, since their original participants of the study is grade 12 STEM, what if atong i-change ang ilang kuan to grade 11 STEM of Del Carmen National High School? Lamang po sila yung grade 12 STEM sa Del Carmen National High School. Pero, bilang section dito, ma'am. Isa ra sad bagan. Experimental man sila. Isa ra sad bagan. Sa mga nato, hindi tama ka isa experimental ana kay magresulta pili sa control experimental group. I would suggest, what if, sir Rex, you have Okay, sir. Continue, sir. Why not try this one in single group? And then, nakita ko sa inyong theoretical framework, nagtanaw mo sa multiple intelligences theory work. And then, you can make use of some i-connect na kami sa multiple intelligences. And I don't know if that's okay. Pre-experimental design. Single group. Kung wala din makita nga the same group. Kaya bisan sa mga STEM schools ka sa Siargao, tag-isa na doon ang section. So, implementation of quasi-experimental for me is not feasible. But if the other panel members would agree na chemistry sa BS5 or chemistry sa BSN, that's fine with me. Pero ako, on my personal take, tungkol ako ito ng qualification, muna dili ko to go. Pero depende pa, like, majority of the panel, of course, the decision will be for majority. Basta mo ito kong point of view, Mr. Chair and Ma'am Joy.
Okay, hello. Okay, Sir Jibo, thank you for the concern. Anyway, can they have... Si Sir Kier? Nawala, no? Sir Kier? Here. Wala siya. Sir Jibo, pwede naman, sa ako apod kung i-disregard na to ang kanang, kung ano, we will consider the students na as one sila ba? Usahan sila pagklase, pero i-mix sila, kanang ikuan sa sila ba? Sa tawag na. Usahon sa, then, I don't know if you will agree, the pre-test will be the basis for the groupings. Kay total si Sir Kier, kung saan kamo ang magtudlo? Kamo man ang magtudlo, no? Mara siya consider siya sir ba nga as one participants sa primero, pero during na sa pagkuan is the pre-test will be the basis. I-divide sila, bahala mag-mix. Kay they try, ang tone lang sila kung is they will try to develop a prototype kung effective ba na siya sa kana ganing teaching strategy sa teaching the crib cycle. Then we will use the katong some of what study man good once nga randomize siya, so meaning we can use the ANCOVA. The pre-test will become the covariates. Okay, if that's the case, pwede ra siya, like katong gaya na grouping nato gani sa fisheries ba to? Pwede ra nga naon sir. As long as sila gina magklase. Sila. So ingat to nahan, pwede ra to siya. I would agree po pag ingat Kay to total ma-set up. si Kuan man, si Sir Kiera man ang muhandol. So, ang katuman nila ang gusto mahitabo lang is i-test ang effectiveness na katulang magnetic kit. So, usahon niya og klase tanan, then sa kanya i-divide or depende na sa ilang strategy. Pero Post-test tayo. post-test tayo. But it will be done still. Pwede ra. Ingat to na set up lang ang ina. Si parent schedule ni pala siya. No disruption also. Okay, sir. Okay, sir. Or sir, Continue. si Sir Kier gusto, basta na yung istorya si Sir Kier. Sir? Sir, mag-single case design na lang sila. Hello, Sir Kier. Nawala ka ka-joke ganina? Hello, sir. Nadugdan, may Sir Kier, may suggestion si Sir Sawa. discussion. Yes, sir. Okay, sir. Single case. Since ikaw man ang gahandol ra no sa fishery o sa biochem, I mean sa education sa kaning subject, akong suggestion sir is i-disregard na to dili sa tamang huna-huna ko. Kinsa no? Sir Kier, palit sa mute. Sir Kier. Dili na ako mabatian kaayo, sir. Ay, budyong ka mo. Dili Ako'y definitive. Hello, Sir Kier. Yes, sir. Sige. Akong suggestion ganyan, sir, is atong i-disregard ko, ato silang i-consider as participants tanan, regardless kung fishery or business. So, kaya ang target man ninyo is the effectiveness of the magnetic kit learning sa teaching sa curve cycle. So, i-consider nimo ang fishery and the BSN as one participants. Kaya ikaw po yung handle ana, then i-divide niyo siya sa control o sa katong experimental. Mix na siya, mag-mix siya. Total, ikaw may mag-handle ana. Basta man sila ang magtulong, ano? Sir Kier? Or sila? Okay, Mas gana, sir, sila ang mag-implement Oo, sir. Usahon na lang sila. ang mga Okay, usahon na lang sila, sir, para ang iyahang kuha na is ma-measure ninyo ang effectiveness sa prototype na ilang gibuhat. Though, nanay mga magnetic learning ng mga sa tawag materials, pero since prototype man sila sa contextualize sa kanang topic,
Then, ang ilang i-measurement is katong effectiveness sa ilang gibuhat. So, usahon ang participants, mag-set lang mo og schedule, usahon ang participants, then conduct the katong inyong pre-test, then divide, then post-test. Ing-anak siya, akong suggestion. Okay, thank you so much, Sir Rex. Noted. Okay, effectiveness Na, sorry, na ako'y gamay nga, suggestion, revision, dun sa katong idea ni Sir Rex. Well, that's a good idea, pero di siguro nato isa kung take it as a separate class. Example, di ba, magkada o pre-test post-test sa BSN, tapos mag-separate o katong pre-test score will be the basis for sa control experimental group. The researchers will do the same dito sa BS5. Kung sa pag-implement dito sa BS10, same po pag-implement sa BS5. Para ang may tabuan effectiveness mo ng kuha, ang target, di-test sa duha klase. It's not about comparing the performances but it's about how these two classes performed while integrated with this material. What do you think? Pwede ras po sir, walay laban. Okay. Pwede sila may isa para separate. Okay na kasi Kirana? Yes, sir, pwede naman, sir. Okay, suppose si Ma'am Joy kay member mo. Whatever would be the pleasure of everybody. Ma'am Joy, what do you think? So, kibali sir, ako rin klaro, both ang fisheries ug ang BSN magamit sa kit. Sa to. Training kit. Magnetic kit. Amo? Sakto? Ay. Yes, ma'am. Lagi. Ato na sir. Kung sa buhaton sa mga bata dito sa mga researchers dito sa BSN, mapilang buhaton dito sa BS5. Okay, so are they going to prepare also lesson plan? Yes. Yeah, lesson plan, table of specification, Questionnaire. Sir Kier? Asa to inyong ang prototype para po makorreksyonan sa panel? Okay, by the way, in terms of yung prototype, you include a section in the methodology about the prototype development, ang materials nga inyong gigamit, yung gipalit, unsa na siya, describe everything in the prototype development nga section. Okay? Sa paper na lang. Kana inyong gigamit. Concert, kanina rin ang mag-develop man me. Oo, lagi. Mao siya itong prototype, tapos pigitan lang mo siya ng magnet. Magnet. Tapos atong carboxylic acid or pathway, mao silbi visualization sa atong Ilang buhat. So, wala din. Okay, describe that one in Yeah, sa the method paper. Tapos section. dali sad sir ang atong since Dali kit man. man, dali atong ang sakit ang layout, tapos ay mga visual representation na highlight atong hydrogen, carbon sa atong mga possible na diyan sa carboxylic acid. Okay na. Sige. Ibutang lang din. Okay. Sir Jimbo, basig na pa kay comments sa SOP. Wala na ko yung comment, sir, sa SOP. Okay na to. Sige, sir. Okay, again, the same concern kay pareha naman to ni Agi, no? When we use about effectiveness, you must have your research instrument. Validation. Yes, katong questionnaire. Diyan Same ra gyapon akong concern, Sir Kier, katong kung naman sila questionnaire, dapat ang indicator should be increased. Wala mo ko makita. Okay, so kabalo na si Sir Kier sa concern. Okay, kabalo na siya sa concern. Then i-separate lang nato po ang student engagement. Okay.
Okay, kato lang po ang concern man sa katong sa tawag sa groupings, and I think na address na. I think Ma'am Joey napakaidugang. Okay na to sir, ang lesson plan ng ako. Okay. Okay, if there are no other pahabol diya Sir Jimbo, then we will end our sa tawag ani critiquing. I'm good na sir, I'm good. Okay, thank you sir. Again, congratulations to the team. Okay. Congrats! Congratulations! Congratulations, Sir Mga kami Chair. dili, kamo dili. Sir Kier and Sir Jim, thank you so much. Kasakit na akong ulo. Okay na! Okay na. Ano ko? Pwede na ka. Oh, mag-rest na ka! Thank you, Sir Oh, Kier. oh, Wala akong chance sa mo. From Sheila, daghan na kay Otat.